प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय भाई भौणी और मो प्रिय बापा माँ समस्त को आज मु आपण मान निकटरे आम किपरि बार बार पापर पड़ जाऊँ आउ पापर पढ़ा द्वारा केते जे आम निजको आम तल को खसई दौचु ताहा आम जापारूँ किंतु आत्मार आम बहुत तल को खसी जाऊँ। मो प्रिय भाई भौणी मैंने जेपरी रोमियो 3:19 लिखाई कारण जो उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नहीं किंतु जो मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा ही करे। प्रिय भाई भौणी आम समस्त जाचु कि कौटा खराब कौटा भल प्रत्येक विश्वर भल और मंदर ज्ञान आम पाखे अच्छी आम जाचु पाप कौटा आउ भल कौटा आउ मु जो माने कि प्रभु को जानी ना से मु तो कहूँ प्रभु से अनुग्रह करूँ से प्रभु को जानतु मुझे को कहवा को चाहूँ जो माने कि प्रभु को जानी शुणी से माने पापरे पड़ुछंती तो पापरे बार बार कहीं पड़ुचु आमे परीक्षा रे कहीं बार बार पड़ुचु आमे जदि प्रभुंकर हेला परे शैतान आमको चाहेब निश्चिंत पापरे पकाया किंतु प्रभु एबे भी आम जो आमे पापरे पड़ी जाऊँ भूली जाऊँ कि आमे कौन करुचु कौन नहीं प्रत्येक विषय क्षमा देके प्रभु आमको आगको नियंती मनुष्य मात्र के आमे पापी किंतु प्रभु कहते तमें स्वीकार कर विश्वास कर मो पाखक आस बोली विश्वास छड़ा किसी ना। एग्जाम्पल देखो तुमको मन कर तुमर क्या ऋण सुझार थी तुमर भाई कि भौणी किए सुझीदेव सेटा बस तुमको कहब कि जे हाँ मुझे सुझीदेली आउ तुमको आ पैसा देवा पड़ोनी तुम ऋण मुझे सुझीदेली किंतु तुम जब विश्वास कर हाँ ये देथिबो कि न देथिबो बोली विश्वास न करी तुम निजे सुझा चाहिए सेटा तुमर ही लस। सही भली जीशु ख्रीस्ट आम पाप पाई मरी अछंती आम पाप पाई तांको रक्त बहई देछंती आम पाप पाई कड़ी खाई अछंती। मो प्रिय भाई भौणी मो प्रिय बापा माँ समस्त समय बहुत कम हो गलानी ए दिन भी एते जल्दी सरी जाउचे जे जानी होना मौसम चेंज हो गलानी सबु किछि चेंज हो गलानी एबे कोरोना बीमारी अच्छी सबु किछि माने बीमारी एमिति बढ़ी गला लोक मान रहिबा स्टाइल भी चेंज हो गलानी। मो प्रिय भाई भौणी समस्त कहूँ मुझे भाई भौणी मान कहूँ जी कि प्रभु को जानिला परे पुणी थरे फेरी जाइकी जो पाप को छाड़िकी प्रभु सहित बढ़िया को चाहूले प्रभु सहित बढ़ी की चलिकी शेषर जदि सही पाप पुणी थरे जदि करेंगे तो पछरे भावुंट कि जे मु तो आउ थरे से पाप कली प्रभु मते केबे क्षमा करेनि बोली केबे पश्चाताप भी करूना हो प्रभु तो मते छाड़ीदेला बोली प्रभु पाखक आसुना माने निजो गिल्टी फील करिके किंतु प्रभु एबे भी आमको हाथ बढ़े कहते आस मो पाखक कहते तमें विश्वास कर पितर 3 थर स्वीकार करथिला ता शिष्य ताको अस्वीकार करथिला कि मु आकु जानी ना कि चिन्ही ना बोली ताको भी प्रभु क्षमा करेले जेपरी पितर को पुणी थरे 3 थर कही कि पचारुछंती पितर को कि पितर तू मते प्रेम करूछु कि बोली 3 थर पुणी थरे पचारुछंती अस्वीकार 3 थर करथिला सेपरी पितर को पुणी थरे 3 थर स्वीकार करने कहते कि तू कौन मते प्रेम करूछु सही भली प्रिय भाई भौणी आहुरी वचन लिखाई तुमे कौटी झुंटी पड़ी अछ सेटा को मने पके पश्चाताप करी तुमे प्रभु सहित आगे बढ़ आगु को चलो मने पका भाई भौणी आमे कौ कारणरू आमे पापरे पड़लु संसारिक जिनिस को देखी संसारी किपर आगू बढ़ुंट लोक मैंने को कारण आम राग क्रोध हिंसा बेविचार सबुथिरे आम पड़गलु केमिति झुंटी पड़लु एते भलरे तो आम प्रभु सहित थिलु केमिति आम पुणी थरे पापर पड़गलु कहीं मो प्रिय भाई भौणी शैतान केवे भी चाहब ना कि तुम आग को बढ़ शैतान सब बेले पछक ही पकड़ा चाहब मो जीवन भी सेमती मो भाई भौणी तुमको मो निजर एग्जाम्पल देकी कहूँ मु प्रभु सहित रहीकि 6-7 वर्ष एवं चली तो मो प्रिय भाई भौणी मो लाइफ रे भी एमती आसे बहुत स्ट्रगल आसे बहुत कि प्रभु को भूली जाए पुणी जिते असुविधा कौन हेल्ले प्रभु प्रभु कहे
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସତ୍ୟତା କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯେ ସତ୍ୟରେ ଆମକୁ ଧରି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଆମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ପାପରେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆମର କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ ନ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ହେଇକି ତୁମକୁ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କି ପ୍ରଭୁ ସହିତ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଚାଲିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କ'ଣ ହେଇକି ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଲୋକ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନଥିଲେ କି ଲାଭ? ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ଥିଲେ କେତେ ଲାଭ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ପାପରେ ରହିକି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଘୁଟନ ମେହସୁସ କରୁଛ? ତା ବଦଳରେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀର ହିଁ ସେମିତି, ଆମେ ପାପ କରିବା ବୋଲି ଶରୀର ହିଁ ସେମିତି। ଆମେ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବା ପାପକୁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ପାପ କରିବାକୁ ଡରିବା। କାହିଁକି ନା ତ ମଣିଷ କିପରି ଛାଡ଼ିବ ପାପକୁ? ବାର ବାର କାହିଁକି ପାପରେ ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରଭୁକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ପାପରେ ପଡ଼ୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସତରେ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକିନା ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାର ସାଗର, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ନଥିଲେ, ଆମେ ଭାବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ସଜା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଜା ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ପୁଣି ସେ ଦଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। କେତେଜଣ ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ସେ ସମୟରେ ମରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ପାପ କରିନଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ତ ଏବେ କିପରି ଆମେ ଏବେ ପାପ କରୁଛୁ? ତ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ମଲେ, ତ କିପରି ଆମର ପାପ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ବାପାର ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଏମିତି ଜମି ବାଡ଼ି ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉଛି, ତ ତାଙ୍କେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହୁଛି। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମେ ଥିଲ? ନଥିଲ। ପରଦାଦା ମାନେ ଆମ ଦାଦାର ଦାଦା ଏମିତି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ମନେକର କମ୍ପାନୀ ବସେଇବେ, ଯାହା ବି ହେବ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ କରିଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ତୁମେ ନାତିପୁତି ହେଇକି ପଛରେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକାର କରୁଛ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଦାଦାର ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମ ଦାଦାର ସମ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ସେଇଟାକୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ, ତ ତୁମର ହେଲା କିପରି? ସେହିପରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ପିଢ଼ିରୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ସରିଯିବେ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିକି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି କେତେ ଥର ଏମିତି ମରିଥାନ୍ତେ ପୁଣି। ଯେପରିକି ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଯିଏ ବି ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ନାତିପୁତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ କି ପାପରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପତ୍ରସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତରକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ତେଣୁକରି ପିତରକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ନା ଆଗକୁ ପାପରେ ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଯେପରି କହିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଲେ ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ପାପ? କ'ଣ କଲେ ଛାଡ଼ିବ? କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟ? ପୁରାତନ ନିୟମର, ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମର ହିତୋପଦେଶର 16:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଭୟ କରିବ, ତ ଯାଇକି ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଡରୁଥିବ ତୁମେ ପାପ କରିବନି। ଏବେ ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ, ଜବ୍ରେ ତୁମର ବସ୍ କହିବ କି ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ଯେପରି ହେଲେ ଏଇଟା କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବସ୍ ନଥିଲେ ତୁମେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିବ, ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଥିବ, ତୁମେ କାହାକୁ ଡରିବ? କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଜଣେ ବସ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡରିବ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କରିକି ହିଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛି, ସିଏ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଯଦି ସବୁ ଲାଭ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ହାରିଦେବା ତ କ'ଣ ଲାଭ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପାପରୁ ଫେର, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହାତ ମେଲେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଜାଣିପାରିନ। ସେ ଦୟାର ସାଗର, ସିଏ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜାଣିଛ ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ? ବାପା ମା ଯାହାର ନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ? ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି, ଯିଏକି କେବେ ଦେଖିନଥିବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା? ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ରୁହ ବୋଲିକି। ଆମେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଆମ ହୃଦୟରେ ଫଳିବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବାର ଅଛି ଯେ ହଁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି। ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବାର ଅଛି ଯେ ହଁ, ଆର ବାପା ମା ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଜାଣିବେ କି ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ତୁମେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଫଳ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଫଳିବ ତ ଲୋକ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେବେ ଯେ ବାପ ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି କିଛି କହୁନି, ମାନେ କେମିତିକା ମନୁଷ୍ୟ। ହଁ, ଇଏ ଭଲଟା। ଆଉ ଆଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟତା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତ ଯାଇକି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ପାପ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପାପ କଲି, କେତେ ଥର ପାପରେ ପଡ଼ିବି, ଏଇ ଭାବିକି ଆମେ ପଛରେ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଧୀରେ ରହିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାର ଆମେ ଯେତେ ଥର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଦଳିକି ଆସ, ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଅ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଅ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପାପରେ ପଡ଼ୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧରେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମକୁ ଶିଖାଯାଉଛି କିପରି ତୁମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ତୁମେ ଶିଖିବ।
मनुष्य प्रभु को ग्रहण कलापर सडनली सी चेंज हो जाए ना। गोटे छुआ को स्कूल छाड़िले से फास्ट प्रथम क्लास पढ़ो तापर जाकि 10वीं क्लास को जीव से सीधा 10वीं क्लास एग्जाम देव ना। सेहीपरि मो प्रिय भाई भौणी समस्त को मुझे आम जीवन रे पास फेल अच्छी। आम जदि जेपरि गोटे छुआ भल पाठ पढ़ुथिबो तो से पास हेबो, जदि भल पाठ पढ़ु नथिबो तो से फेल हेबो आगू बढ़ी पारबो। सेहीपरि मो प्रिय भाई भौणी एक्जाक्टली आम लाइफ रे सेहीपरि हुए। आम जदि प्रभु सहित लगी रहिबा तो आम आगू को बढ़ी पारबा, नले पाप रे पड़ी जिबा। आमे कहीं आम पढ़ुनु पाठ तेणु करी आम फेल होचु। सेहीपरि आम जदि प्रभु को जदि छाड़ी की ए संसार रे मातिक रहिबा तो आम प्रभु सारे आगू को जाई पारबानी आमको फल आसीबो नाही। जो आत्मिक फल दया, जन को दया देखेबार, जन को माने तुम क्षमा दे पारबार से परी फल आसीबनी। जदि तुम जदि प्रभु सहित लागिकी न रहिबो तो से फल आसीबनी आम पास हेबानी। आम पास हेले तो आम लाइफ रो आम लाइफ रो एग्जाम रे जदि आम पास हेबानी तो आमको किपरि आम प्रोग्रेस रिपोर्ट आइबो, किपरि आमको परीक्षा फल आइबो। आम जीवन रो परीक्षा फल ही सेटा जो आत्मिक फल, जन को दया देखिबार, जन को प्रेम करिबार। मो प्रिय भाई भौणी समस्त को मु कहूँ छोट छुआ जेपरि प्रथम रु 10वीं पर्यंत जेपरि तार परीक्षा हुए सेहीपरि आम लाइफ रे मध्य जेते स्टार्टिंग करूचे आम प्रभु सहित जोड़ी हेबाकू, प्रभु सहित लागिक रोचु से समय रे आमको प्रभु सहित भलरे लागिक रहिबार अछि। तो प्रभु को डरिकी रहिबार अछि तो पापरे झुंटी पड़िबा नाही। कहीं ना परीक्षा आसीबो, शैतान परीक्षा करिवो, लाइफ रो परीक्षा करिवो। जीवन बंचिथिबा जे हमको परीक्षा आसुथिबो शैतान ही करिवो सेटा। आ आमे जदि सेठी पड़ी जिबा तो आगु को जाई पारबानी आ आमे पास हेबानी आ आत्मिक फल, आत्मिक जो फल आम पाखु आसीबोनी। प्रिय भाई भौणी माने मु दाऊद रो उदाहरण दउछि। से केते भलो थिला, केते माने प्रभु को कथा मानिक रहउथिला। दिन एपरि आसिला से गोटे स्त्री को देखिकी से प्रलोभन माने पापरे पड़ीगला, पापरे पड़ीगला ताकू रखिला दे। तो स्टोरी तो सब जानिथिबो, किंतु सीए पुणी थोरे आमेन पुणी थोरे प्रभु को ग्रहण कला। पुणी थोरे से प्रार्थना करी कहला प्रभु मु पापी। से प्रार्थना कला मो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु ताकू क्षमा करी पुणी थोरे आगो को नेले। दयाम सागर एते उद्धार माने से हमर उद्धार करता एते दया करे जे हमको जेते बड़ो पाप कले मध्य हमको उद्धार करे, केबे भी हमको छाड़े नै। आमे ही छाड़ के चली जाउछु प्रभु ठारू। मो प्रिय भाई भौणी माने जेपरि 2 कोरिन्थियो 5:17 लेखा अछि, एणु जदि केही ख्रीष्ट ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सबु लोप पाई अछि, देख नूतन विषय सबु होई अछि। प्रिय भाई भौणी माने सबु नाई कि पुरातन सबु जाइछि। आम लाइफ रे आमे जेते पाप ताप करिछु प्रभु को ग्रहण कला परे बाप्तिस्म नेला परे सेटा सबु धोई जिवो आ नूतन सृष्टि हेबा। फिर भी आमे पाप रे पडुछु किंतु प्रभु हमको उद्धार करछि। के कोन माने के भाबंती कि बाप्तिस्म नेला पर पाप करंतनी, सेमिति नुए। बाप्तिस्म नेला परे मु तो बाप्तिस्म नेला परे अधिक पाप रे पड़ीथिली। मो प्रिय भाई भौणी माने मु तुमको कहूछि अधिक राग, अधिक क्रोध, हिंसा क्रोध मो लाइफ रे आइतिला। मोर एटा मो टेस्टमनी दउछि जे केते जण कहंती कि जे बाप्तिस्म नेला परे पाप रे केही भी पड़ंतीनी पूरा धोए गले, किंतु शैतान मते एमिति परीक्षा करथिला बाप्तिस्म परे भी मो पाप करूथिली। मो प्रिय भाई भौणी किंतु दयाम सागर हमर उद्धार करता तांको प्रेम जोगु मु पुणी थोरे तांको पाखु गले, प्रभु मते क्षमा करो मु पाप करी अछि। यहा बोली मु प्रभु को स्मरण कली। प्रभु कहिछि तमे कोउठु पाप करि अछो सेटा मने पकाओ। प्रिय भाई भौणी बस सेटा मने पकाओ आउ प्रभु को प्रार्थना करी को प्रभु मते क्षमा कर दियो मु पाप करि अछि। मो प्रिय भाई भौणी समस्त कहूछि पापरु उद्धार पाओ। ये पाप हमको नरक को नहीं जीव। भाभी देखो मो प्रिय भाई भौणी ए संसार आमे बापा माँ भाई भौणी केते रिलेशन रहछु, केते भलो रिलेशन, मरी गला परे सब अलगा अलगा, किए क्या जाने। मो प्रिय भाई भौणी
जीवन आम सब किछि पाइकी प्रभु की हरैबा तो कौन लाभ। मो प्रिय भाई भौणी समस्त अच्छी आ जो मैंने प्रभु को ग्रहण कर सारी जदि से बार बार पापरे पड़ जाउछंती से मु कहूँ मु बार बार पापरे पड़ुची बोली दुख केबे हेबाकु नाही। से दुख जो होउची ना मु बार बार पापरे पड़ुची बोली सेटा शैतान आमको से मनोभाव दउची कि तू पाप कलु बोली। तो से समय आम मन पकई कहबार अच्छी कि शैतान मु सेतकी पाप करी ना मु ताठू अधिक पाप करी किंतु प्रभु मते से उद्धार करिकी मते नूतन जीवन देइछंती। पुरातन सब लोप पाइगला मु नूतन रे अच्छी एबे। प्रिय भाई भौणी प्रत्येक लाइफ रे प्रत्येक लाइफ रे पापर परीक्षा आसे किंतु आमे सेठी झुंटी पड़ुछु। किंतु से जो दयामय सागर जो प्रेमिक पिता ताको एकमात्र पुत्र को आम मान को निमंते बोली बलिदान देले आमर पाप पाए बोली तांको रक्त बहाइले। तो भाभी देखो केड़े प्रेम न कले आमको जो तांको जीशु ख्रीष्ट आम पाए मले। मो प्रिय भाई भौणी समस्त कहूँ एबे भी समय अच्छी एबे भी फेरी जाओ। जीशु एबे भी हाथ खोलिकी कहूँ मो पाखक आस कहीं ना से महान से आम पाप पाए ऑलरेडी मरी सारी अच्छी। से जानी अच्छी जे आग को ए पाप कर ये बोली जानी बास तुम टे तुमको खाली एक्सेप्ट करवार अच्छी हाँ मुझे पाप कली बोली। प्रिय भाई भौणी माने केबे मन दुख करनी मु कि बार बार पाप करूची बोली कहीं से दयामय पिता दयामय सागर से जीशु ख्रीष्ट आमको निश्चिंत उद्धार करिवे आगक करिवे। धन्यवाद दूची मो प्रिय भाई भौणी समस्त को आ विश्वास करुँची जो मैंने भी शुणी अच्छा से माने निश्चिंत जदि तुम मन रे जदि अच्छी कि मु पापी तो निश्चिंत एबे भी समय अच्छी मो प्रिय भाई भौणी बापा माँ जे भी देखु अछ एबे मन परिवर्तन कर एबे प्रार्थना करिकी प्रभु को कह प्रभु मु भूल करी अच्छी मते क्षमा कर। प्रभु निश्चिंत क्षमा करी तुमको आगको नेबे पुणी थरे फेराई देबे से जीवन पुणी थरे फेराई देबे से आगे किपरि तुम जीवन यापन काटुथिलो। धन्यवाद दूच मो प्रिय भाई भौणी समस्त को आ तुम जहाँ को भी भल लागू न लागू प्रिय भाई भौणी तुम शेयर कर दिंतु तुमर फैमिली रे किए अच्छा से शेयर कर दिंतु से माने भी शुणु प्रभु कहीं ना तुम्हें जदि भूल नथबो जे कि मु पापी बोली जी निजक भावुथिबो से आटलिस्ट से मेसेजटा तुम शेयर कर दिंतु हे पारे प्रभु क्या प्रभु तांको हृदय रे जात करेबे सत्यता। धन्यवाद एतकी समय जोग मो प्रिय भाई भौणी आ समस्त को आओ जदि कहार प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छी तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करि पारिबे मेसेज करिके आमे आपन पे प्रे करिबु। धन्यवाद आमेन।